السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني، كيف ما جاء في العنوان، قنبلة الموسم، كل ما يخص الهجرة إلى كندا. إخواني، هذا خبر جميل اللي كنقول لكم. هو ديجا كاين، يعني الحدث كاين، ولكن الخبر اللي هو سنجيب لكم هو خبر جميل وفريد من نوعه. الطلبه اخواني اللي هما عانوا الكثير باش انهم يجوا لمقاطعه الكيبيك، وعانوا من كل مره الحكومه ديال الكيبيك اللي كتبدل في القوانين، وكل مره كتجيب لهم واحد القانون تتقول لهم هذا القانون هذا غادي نطبقوا هذا القانون، وكيتسناو هما قلبهم على يديهم، ما عارفينش واش هما غيكونوا من الناس اللي قبل ولا اللي الناس اللي من بعد، وما محلهم من الاعراب في هذا الشيء كامل، موضرين في الزمن وفي المكان، لا هما في المغرب ولا هما في كندا، معلقين في السماء. اخواني، الخبر اللي جايب لكم خبر زوين بزاف بالنسبه للتكوين، لا فورماسيون. اللي بغى يقرا يا اخواني، فكنقول لكم توجهوا لمقاطعه نيو برانزويك. انا غادي نعطيكم التفاصيل يا اخواني، وغادي نبارطاجي معكم ليكرون، وغادي تشوفوا بعينكم. انا لحد الساعه في هذا الوقت اللي كنتكلم معكم فيه، فراها تقريبا الوحده ديال الصباح، وديجا من الصباح رانا فايق ل5 الصباح، والغد ان شاء الله رانا غادي نفيق مع 5 الصباح باش نمشي للخدمه. ولكن تالمون لانني انا بنفسي يعني متحمس لواحد الدرجه انني نوصل لكم هذا الخبر هذا، اللي في الحقيقه انا فرحني بزاف، لانني عارف بانه 99 حتى 100% غادي يعجبوا هذا الخبر هذا. فاخواني، الفورماسيون هذه او التكوين هذا اللي هو الطلبه يمكن لهم يديروه في المقاطعه ديال نيو برونزويك، المده ديالو كاينه اللي كتراوح ما بين 2 و10 شهور وربما قل، وكتاخذوا يعني يا سيرتيفيكا يا ديبلوم، ويمكن لكم تولجوا لسوق الشغل بدون اي مشكل اخواني. وكاينه تقريبا 90 بروغرام، وغادي نوريكم اخواني الموقع، وغادي نمشي معكم وكانكم نتوما اللي غاديين كتنافيغيو في الموقع الرسمي ديال المقاطعه نيو برانزويك، وغتشوفوا اخواني حتى بالنسبه للتكلفه. فالتكلفه ماشي بحال مثلا اللي كتوصل 23 مليون غير لي فري ديال التكوين، او لا 30 مليون وزيد. فهذه صراحه اخواني يعني قنبله الموسم كما سميتها. غادي باش ما نخليكمش يعني شغوفين باش انكم تعرفوا اشنو كاين. يلا وبينا اخواني، غادي نشاطركم المونيكرون، الشاشه ديال الاورديناتور، وغادي تشوفوا بنفسكم على بركه الله. السلام عليكم اخواني مره اخرى. اذا عوده باش اننا نقتسموا ليكرون جميع ونشوفوا المحتوى ديال هذا الموضوع هذا. دونك اخواني، هذا هو لاكوي ديال هذا الموقع، معروف ب CCNB او لا كوليج كومينوتير دو نوفو برانزويك. دونك هنا جينا نديرو مرور الكرام في البروغرام ديتود. هانتوما اخواني نو بروغرام. انا غادي نعطيكم اخواني دونك باش تاخذوا فكره. هنا افير اغريكولتور باتيمون ايجيني industriel justice mécanique et entretien métaux programme préparatoire à la formation postsecondaire sciences de la santé sciences naturelles secrétariat secteur halieutique services communautaires, technologie de l'information et des communications, tourisme, hôtellerie et restauration, transport. هنا شوفوا اخواني تو لي بروغرام. الا جيت غادي كيف ما كان الحال غادي نقول لكم فوالا شنو كاين هنايا. ادمينستراسيون دي زافير، ادمينستراسيون بالنسبه للكونطابيليتي ادمينستراسيون دي زافير. حنا غندوزو للسكي تكنيكي بروفيسيونيل.
bâtiment hygiénie عندنا briquetage, maçonnage, charpenterie, design d'intérieur, électricité, plomberie, tuyauterie, technique de climatisation et de réfrigération, technique d'ébénisterie et du meuble, technique en installation d'appareils au gaz, technique de l'ingénierie du bâtiment, technologie du génie civil général coop, industriel, dessin technique et industriel, électromécanique du système automatisé. شوفوا اخواني انا غادي نمشي مثلا غادي ندوز لبلومبري تويوتري. انتم شوفوا اللي في الكيبيك الناس شادين عليها واحد يعني في اون اتونت واحد العام اللي شادين الناس النوبه. شوفوا هذا البروغرام يا اخواني هانتوما. Le programme plomberie tuyauterie vise à préparer l'étudiant à développer les compétences nécessaires pour occuper un emploi dans les domaines de la plomberie et de la tuyauterie. Des domaines, انتم عارفين شنو هي plomberie tuyauterie. Durée du programme. شوفوا يا اخواني لا durée du programme 40 سيمانه. 40 سيمانه شنو هي 40 سيمانه؟ هي 10 شهور. y compris un stage وداخل فيها stage. Conditions d'admission. Profil B. Diplôme d'études secondaires. ملي كيقول لك diplôme d'études secondaires بحال اللي عندنا في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس الباك. Cours régulier, cours modifié ou une combinaison des deux. ou la diplôme d'études secondaires pour adultes ou GED هذه ما عرفتهاش mais bon c'est pas grave. mathématiques كاين عندهم هنا un numéro mais l'essentiel diplôme d'études secondaires c'est-à-dire من الباك تقدر ديرها ou la diplôme d'études secondaires ou certificat en compétences essentielles appliquées au programme. يعني حتى ما كانش عندك الباك الناس اللي هما عندهم مثلا غير نقولوا مثلا نيفو باك ولكن عندهم شي شهاده اللي كتبين بانهم راه عندهم واحد يعني الخبره وواحد التكوين في هذا المجال هذا فيمكن لهم حتى يقدموها. Note relative aux admissions. Le relevé de notes qui contient du cours du niveau d'adapté. المهم هنا هادو لي ديتاي حنا غنخليو هاد لي ديتاي هادو. ماتيير او بروغرام هادو لي ماتيير اللي غادي يقرا الواحد داكور. امبلوا فيزي بلومبيي ولا بلومبيير بالنسبه لراجل او امراه. الكود داك السي ان بي 7251 ولا تويوتور ولا تويوتوز. اوكي. بروفيل دو ليتيديون هنايا المهم لي ديتاي انا جاي لكم غندوز لكم التفاصيل. غادي اخواني غادي نمشي غنوريكم حاجه اخرى اللي هي انا عطيتكم دابا ليكزامبل ديال لا بلومبري. هذا ستان بروغرام. اوكي انا غادي ندوز لكم futurs étudiants internationaux. هانتوما شوفوا اخواني هنا امبورطون رونسينيومون بيوميتريك. الناس اللي هما كيسمعوا بيوميتريك شنو هي بيوميتريك وكنا هضرنا على هذه المساله هذه. بيوميتريك هي لي فوتو والبصمات. قال لك ابتداء من à partir du 31 juillet 2018 les demandeurs de permis d'études ou de travail doivent donner des renseignements biométriques, les empreintes ou la photo. Le coût pour les données biométriques est de $85 canadiens. هادو كديرهم في البلاد ديالك. مثلا المغرب كتمشي للسفاره ديال كندا كتمشي باش كتقول لهم انا بغيت ندير لي دوني بيوميتري فوالا على ود غادي ندير القرايه مثلا ها شنو بشحال كديرها ب $85 canadiens. Lorsque vous aurez reçu une lettre confirmant que vous devez fournir vos données biométriques ملي كتجيك رساله كتقول لك بان خصك تفورني لي دوني بيوميتريك قال لك vous devez vous présenter en personne à un centre de réception des demandes de visa. ملي مثلا المعهد كيراسلك كيقول لك سير دابا دير لي دوني بيوميتريك تما كتمشي سي ار دي في اللي هو Centre de réception des demandes de visa. Pour en savoir plus au sujet des données biométriques consultez هذا لو سيت هذا راه غادي نخلي لكم لو لين لهادشي كامل. اتونسيون تيقول لك رد بالك نو سويي با فيكتيم دو فرود ما تكونوش ضحيه ديال النصب. تكون مثلا شي انترميديير يقول لك ارا ليا كيقول له سي سي ان بي نيتيليز با دانترميديير بور لادميسيون دي ايتيديون انترناسيونال. يعني ديريكت انت اللي كتمشي دير لي زومبرانت وتخلص تقضي الغرض ديالك. That's it. Les agences de recrutement n'ont pas d'influence dans le processus d'admission, dans l'obtention des permis d'études ou là dans l'obtention des bourses d'études. من طبيعة الحال لأن البيرمي ديتود شكون كتعطيه الحكومة، ما كيتعطيهش شي اجونس ولا شي وكالة.
هنا vivre et étudier au Canada. تبعوا معايا اخواني، راه هادشي واخا تيبان لكم طويل ولكن مهم. الناس اللي هما تيقلبوا على المعلومه خص تكون راه عندهم نفس طويل، ولازم يكون عندهم النفس طويل، لان ان فوا تفهم هادشي هذا غيبدا يبان لك ساهل. vivre et étudier au Canada. Le CCNB le choix par excellence. وهنا غيقول لك علاش غتختار هاد CCNB. Le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, le CCNB, vous invite à choisir le Nouveau-Brunswick comme destination privilégiée pour y faire des études postsecondaires en français au Canada. Venez découvrir les qualités uniques qui font du CCNB l'établissement postsecondaire de la langue française par excellence au Canada. بامتياز. Dans ces campus, le CCNB offre plus de 90 programmes de formation postsecondaire technique et professionnelle dans des filières courtes qui facilitent l'entrée sur le marché du travail ou la poursuite d'études universitaires. Il offre également des programmes destinés aux adultes qui souhaitent terminer ou parfaire la formation préalable au programme postsecondaire ou nécessaire pour accéder aux emplois sans exigence de formation particulière. Ensemble, le CCNB. يعني تيقول لك يعني كنتيجة هذا ال CCNB مؤسسة postsecondaire de langue française au Nouveau-Brunswick. Il est à la fois un collège d'enseignement technique et un lycée technique et un lycée d'enseignement général et un institut universitaire de technologie. كل شيء هادشي في دقة واحدة. كيقول لك lancez votre carrière en optant pour des programmes de formation de qualité, un solide encadrement scolaire et une gamme d'avantages et de services. Le CCNB vous offrira également des services conseils, de l'information et des activités d'animation pour faciliter votre intégration dans votre nouveau milieu de vie. Il vous offrira les meilleurs outils pour réussir vos études au collège, mais aussi votre vie personnelle et professionnelle. كيقول لك تبعوا معايا اخواني، هادشي مهم، كله هادشي مهم، ما كاينش شي حاجه اللي هي ما مهماش، كلشي مهم. Venez constater à quel point le Nouveau-Brunswick est un milieu de vie sain et sécuritaire où convergent de plus en plus de gens venus de partout. Préparez votre avenir ici et gagnez votre pari. Je choisis le CCNB pour ces raisons. منهم la formation pratique, la qualité des études, des services axés sur la réussite, coût de la vie et des études abordables, un milieu de vie exceptionnel, une vie étudiante dynamique, installation ultra moderne, formation directement liée à des domaines d'activité populaires et recherchés, possibilité d'emploi pendant les études. Pendant les études, chauffe. Au Nouveau-Brunswick, l'étudiant du CCNB qui détient un permis d'études, permis d'études valide, et peut obtenir un emploi sur le campus, يعني في ذاك الحي, sans permis de travail, بلا ما يتحصل على permis de travail. Les étudiants inscrits à temps plein, اللي هما مسجلين à temps plein, يعني هذا بدوام, peuvent travailler hors campus jusqu'à la concurrence de 20 heures par semaine durant l'année collégiale. Et à temps plein durant les vacances prévues au calendrier collégial. هذه معروفة كنا هضرنا عليها من قبل. يعني وقت الدراسة عندك 20 ساعة في الأسبوع يمكن لك تخدمها، ولكن في وقت العطلة مثلا العطلة ديال الصيف ما كايناش قراية، يمكن لك تخدم 40 ساعة ولا 60 ساعة بات في الخدمة، ما كاينش اللي يقول لك شي حاجة. سيستم ديدوكاسيون كنديان. شاك بروفانس هنا كيعرفك على السيستم ديدوكاسيون كنديان. ما عندنا ما نديرو حنا بهذه، غادي ننقز لكم هنا انتم غتشوفوا اخواني طابلو كومباراتيف دي سيستم ايدوكاتيف. هذا شوف هنايا كيقارن لك ما بين المقاطعة نيو برونزويك، ما بين لا فرانس وما بين المقاطعة كيبيك. شوفوا هنا هذه بحال قلتي الابتدائي هنايا اللي بالكحل، وهذا اللي بالرمادي اللي بالكري سكوندير او الثانوي. اوكي لا فرانس بحال شكل في المغرب، يعني الابتدائي الاعدادي ومن بعد الثانوي ومن بعد الجامعه، بحال هذا الشكل في المغرب عندنا. في الكيبيك الابتدائي والثانوي واللي كيعتبروهم يعني هذا الثانوي فيه اعدادي وثانوي، ومن بعد قبل ما تدوز للجامعه كضروري تدوز من السجب. نيو برانزويك لا، شوفوا داك الخضر والليموني واللي الخضر تكملوا هذا الخضر هذا راه كتضرب واحد عامين ولا 3 سنين عاد باش تقدر تدوز لليونيفرسيتي. نيو برانزويك لا، نيو برانزويك كوم ميم طون
ها الخضر مع الليموني بجوج. اوكي، غندوز لكم لحاجه اخرى ثاني، وانتم غتشوفوا اخواني، ومن بعد الموقع غنخليه لكم وتبحروا فيه وغادي تشوفوا. غادي نمشي ندوز لي دغوا. حنا غادي ندوزو ليها بلاتي، غادي نوريها لكم اخواني. غادي تشوفوا دغوا دو سكولاريتي. فوالا دغوا دو سكولاريتي هذه مهمه غتعجبكم لان فيها الفلوس. الناس كتفكر بالفلوس وتحرك بالفلوس. Les frais suivants doivent être réglés en devise canadienne et peuvent être modifiés sans aucun autre avis. Frais de traitement de la demande d'admission. Étudiant canadien. بالنسبة للإتيديون كنديان شحال تيخلص 50 دولار. ان او دو شوا دو بروغرام باغ اني كوليجيال. هذه 50 دولار بلاتي راه كنهضروا غير لا frais de traitement de la demande d'admission. ندوزو حنايا شنو اللي عندنا به الغرض؟ étudiant international اللي هما نتوما اخوان. un paiement de 100 dollars. un ou deux choix de programme par année collégiale. عندك شوا واحد او لا جوج ديال البروغرام par année. doit accompagner chaque demande d'admission. Ce montant ne fait pas partie des droits de scolarité et est non remboursable. هذا ماشي remboursable. هنا غندوزو لي frais de confirmation. Une fois admis, ملي صافي كتقبل, l'étudiant doit verser. هنايا كاينه 250 دولار non remboursable pour les étudiants canadiens. بالنسبه لي étudiants internationaux من طبيعه الحال internationaux 500 دولار non remboursable. D'accord. Ok. Alors, pour réserver sa place dans le programme choisi, ces frais de confirmation doivent être réglés au moins de 30 jours après la date de la lettre d'acceptation. ملي كيصيفطوا لكم la lettre d'acceptation خاصكم هاد المونطون هذا تخلصوه. Notez que ce montant constitue le premier versement des droits de scolarité. هذا أول يعني versement ديال الحقوق ديال الدراسة. Les frais de confirmation ne sont pas remboursables à moins d'annulation du cours ou du programme en question. من غير إلا annulity البروغرام. Droits de scolarité. هنا les droits de scolarité pour un programme de formation quelconque sont établis en fonction d'un droit fixe annuel pour un programme d'une durée standard de 1 an او لا 32 او لا 40 سيمانه. ملي كنقولوا 32 ولا 40 سيمانه قسمها على 4. 32 هي 8 شهور او لا 10 شهور. اوكي دونك شحال بعدا ما نديروا بإتيديون كنديان كان لي كنديان بطبيعه الحال يسون بريفيليجي عندهم 3380 دولار. ولكن بالنسبه لي زيتيديون انترناسيونال اللي هما نتوما اخواني فشحال هنايا قلنا كالكونك اون فونكسيون دان دروا fixe annuel ديال العام. Quelqu'un sont établis en droit fixe annuel pour un programme d'une durée standard de 1 an ou de 32 à 40 semaines. شحال 9464 dollars pour les étudiants internationaux. Donc غنعاودو نقراو لي droits de scolarité pour un programme de forme. يعني البروغرام كله شحال تخلص 9000. اوكي غنشوفوها شحال جات. دونك 9464 دولار كنديان. الا جينا نشوفوها بالدرهم المغربي نقولوا حنايا الدولار الكندي كيسوى نقولوا 7 ديال الدراهم. حنا نديروا 7 ديال الدراهم. الا قلنا 7 ديال الدراهم فشحال بحال قلتي واحد تقريبا 7 المليون. نقولوا حنا 8 المليون كاع. داكور هذا البروغرام كله 8 المليون. داكور في حين في الكيبيك راه كاين بروغرام يتقام عليك بواحد 16 المليون الدوبل. Pour les programmes de formation de 2 ans, les droits de scolarité sont établis selon le taux annuel fixé pour chacune de ces années, soit 3380 par année pour les étudiants canadiens et pour les étudiants internationaux. Les droits de scolarité du programme d'études secondaires pour adultes pour une année collégiale de 40 semaines sont de 130 $, le cours jusqu'à maximum de 780. هادو droits de scolarité du programme d'études secondaires pour adultes. Les droits de scolarité pour les étudiants qui ont une incapacité. هنايا عاوتاني الناس اللي عندهم une incapacité permanente، الناس اللي هما عندهم إعاقة حتى هما بإمكانهم يقراو إلا بغاو يقراو. وهنا كاينين دي frais supplémentaires خصكم ديروا بحساب. كاينه كوتيزاسيون ايتيديونت، كاينه بالنسبه للاسيورونس وداك الشيء. دونك هادوك حتى هما زايدين شي حاجه لان خص ضروري تكون عندك اون اسيورونس. داكوغ
دونك هادو بالنسبه راه غنخلي لكم كيف ما قلت لكم لو لين وغتمشيو تشوفوا هادشي بالتفصيل. هنا لي بروغرام، راه الا جيتو لي بروغرام ديتود، نو بروغرام ها هما غادي نوريكم اخواني، غادي تشوفوا. راه بزاف، شحال قدك ما تشوف هنا. راه هادشي انا جو فوز انكوراج يعني فورتمون باش انكم تجيو نتوما تشوفوا هادشي هذا بنفسكم. ميكانيك دو فيكول ريكرياتيف، غنشوفوا مثلا هاد ميكانيك دو فيكول ريكرياتيف شنو هي. الا كليكينا عليها فوالا ابيرسو دو بروغرام. دوري دو بروغرام شحال؟ 40 سيمانه اي كومبري ان ستاج. يلا وشوف دابا هاد الفورماسيون، les matières de programme, perspective de carrière. Le diplômé de ce programme est susceptible de se trouver un emploi dans diverses entreprises spécialisées dans la vente, l'entretien et la réparation d'appareils motorisés et de véhicules récréatifs. Emploi visé. Le mécanicien de motocyclette ou de véhicules tout-terrain et personnel mécanicien assimilé. Ou la autre réparateur ou la réparatrice de petits moteurs et de petits équipements. Profil de l'étudiant, ce programme pourrait intéresser la personne qui aime faire un travail manuel sur des véhicules légers. En tout cas, renseignements additionnels. Bon, نرجعوا لاباج اللي كنا فيها. Assistance dentaire, soins techniques en pharmacie. شوف هنايا soins infirmiers auxiliaires, service de soutien en soins infirmiers, service de soutien en foyer de soins spéciaux. التي نشوفوا مثلا soutien en soins infirmiers مثلا. وكاينين لي فيديو اخواني، كاينين لي فيديو هنايا راه يعني يمكن لكم تشوفوهم وتشوفوا اشنو يعني بحال الشكل ديال لي بريبوزي وبينيفيسيار. الوغ هنا شوف انا تنمشي تنشوف غير لا دوري. فين هي لا دوري؟ وقيلا دزتها بلاتي نطلع نشوف. هاي لا دوري دو بروغرام 35 semaines de formation y compris des stages. وشوفوا اخواني يعني هذه غتقام عليكم يعني كاع قول ديك 7 8 ديال المليون هذه فورماسيون، ولكن كتعرف راسك انك كتجي كتقرا هذه الكور ديال ما كنهضروش على الفلوس اللي غادي تجيب معاك، ولكن ان فوا كتكمل راك تتخدم وهكا ما كتصدعش راسك، ما كتهرش راسك لا بقانون تغير ولا قانون غيتغير ولا حتى شي حاجه. فاخواني الامثله كثيره هنايا، رانا اللي جيت نبقى نهضر راه كاين الا رجعت هنايا الناس اللي هما في الدومين ديال الالكتريسيتي، سوداج، فاسوناج، مونتاج ميتاليك، هادشي ديال الميتاليك، assistance de laboratoire médical, assistance dentaire par exemple. إلا جينا نشوفوا مثلا لا دوري شحال؟ 40 سيمانه، 10 شهور. 10 شهور يا اخوان. هذه جينيرالمون كيديروها البنات بزاف. إلا جيت نشوف مثلا secrétariat médical, éducation à l'enfance, technique، يعني وهادو كاع اللي كتشوفوا فيهم دي فورماسيون اللي هما كورت دوري. نشوفوا éducation à l'enfance شحال فيها؟ 40 سيمانه، 10 شهور اي كومبري دي ستاج. يعني اخواني راه اللي ما بغاش الناس كنتكلم انايا، الناس اللي هما بغاو يديروا دراسه وكانوا كيفيزيو الكيبيك اخواني، غيروا الوجهه، غيروا البوصله، اجوا لمقاطعه نيو برانزويك فاتحه لكم البيبان على مصراعيه، وعندكم ديزافونتاج ما نقول لكمش يا اخوان. فالا كنا كنتكلموا بالملايين، كنقولوا 7 المليون ولا 8، راه من طبيعه الحال راه ما يمكنلكش انت غتجي لكندا. الكندا اللي معروفه يعني بالكاليتي دو في محتله الدرجه الاولى في العالم، فما تنتظرش انك تخلص 5000 ولا 10000 درهم. راهي في المغرب
راه هي في المغرب تيقريو ولادهم ها الترونسبور، ها كذا، هادي راه كتوصل لهم مع بزباله ديال الفلوس. فهادي راه كندا، دونك هادي غادي تاخذ ديبلوم وغتخدم، ومن بعد غادي تكمل هير اون فوا تكمل 12 شهر غيمكن لك دير الطلب ديال الاقامه الدائمه. وملي تكمل تاخذ الاقامه الدائمه ديالك، من بعد ما تاخذ الاقامه الدائمه ديالك، فملي كتكمل ابارتير من النهار اللي كتاخذ الاقامه الدائمه ديالك كتكمل 3 سنين، يمكن لك دير ديك الساعه امتحان ديال تحضر وتوجد الجنسيه الكنديه. وها انت يا اخي ولات عندك يعني كارير اخرى، ولات عندك جنسيه اخرى، ولات عندك افاق اخرى. وبامكانك في هذيك اللحظه بغيتي تبقى في المقاطعه نيو برانزويك تبقى، بغيتي تمشي لاي مكان في كندا، في القاره الكنديه، انا كنسميها القاره الكنديه، يعني يمكن لك تديرها. فاخواني هاد الفيديو هادي هديه من كريم اللي كيتكلم معكم في هذه اللحظه هادي، عبدو ربيه، من قناتكم. هاد صله الوصل اللي بيناتنا، قناه كريم كندا فلوكس، القناه ديالكم اللي كتواصلوا بها وكتاخذوا فيها المعلومات الهامه جدا جدا جدا. فاخواني بغيتكم تضغطوا على زر الاعجاب، وبغيتكم تضغطوا على زر الاشتراك بالنسبه للناس اللي هما يلا دخلوا بالصدفه جداد، وشاركوا هاد لا فيديو هادي مع احبابكم واصدقائكم. دعموا هاد القناه، ومازال الجديد والجديد في الخدمه ديالكم. كريم معكم، والله معنا جميع. الى امل اللقاء بكم مره اخرى ان شاء الله. كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حد سعيد، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم.